Sambisa fangil kepi ini woto wende ya 3TV mora kibaya wakat la woto ne pusi la barka sin consider wakat la wakat bout fanwa edna singa netigun catholique évêque ramba Burkina Faso la Niger évêque ramba absolu l'absembonde conférence épiscopale Burkina Niger taw damba santal seka ne tenga tor soba rokabore biserataba antume la lipole la ptelintal seka ne tenga tor soba ampusba célébrer nyakba tenga ram célébrer nyak na yitenga na ba la kele zara squeeze butoto netaba absan wansa aba sous le tower soba zeka kweski ba kitba tawre ti libre ne mo contient. Les évêques de la conférence épiscopale sont Burkina Faso la Niger évêque Ramba tara seka singe hal tenewa la sinkilan sokti a yum palra ya wakat song ne tondo tilwa nampus tenga naba la etpusba nebium pali wenam ninga barka tayi la fi la suno yumde la titonti tumo buto toli abosen kana nantuma atonre an nafe Burkina Faso ne mbuide zanga sin lebnya yekre ne absinyake tenga naba tablivran zinigba abnama gwele yesasa me sembede ampusba abzama paungo ne Burkina Faso nimbuide asinyeri kapsida an sagal bam nuge tabza tenga la atpusma logol pole apusid la barka wiligib sunura nedo ne ton seman tarasro wanam pusba la karaba abnazakwa la sunto yidfa et sun wiligib titnam pusa be nyokwen sera abunyinga snayile titum to ninga absen dolba abto toma tayisoma nafe Burkina Faso zangfa nembuido pour le bien de tout le peuple burkinabé. Ya Dori évêque son excellence Laurent et Bir Fioré et Dabiré Bambasin ya conférence épiscopale Burkina Niger évêque Ramba Larmental sur la Torsoba l'ascension Kwesa télébrane moré en konya minsininga singita la fiwaye la Arzuma son Laurent abkenga tengandor lortoliruwa antigum poussé leur terme nisba chaîne de l'espoir aramsi sabab to boa watibise nebisba sembe de sunya bansa bala abnya kayam tinan tibise kamba sans bien sunya c'est sentigi ti atile to man opéré ti watorna antibis bramba tige saba damba la pousse leur temba obtumde pierre ba la king pelsen man bumbugule ningawa la bunik tumna ndika na kenel buto tol suna yelenti yel buso buda to wa mande aliti songde la fiwa wenge panda venema ne sanata sere la ami valia. Professeur Charles May Wedra Rose Kamnori intime tengandre l'ortole yiri sina yilen toron jese ba damni se sampame sura opération municipal kanga kelame ngarlo horma en chaîne de l'espoir tawo damba sinjenin tuni se fayili abson wa mane ni mbuide songre nyinga ton dekat kara yibura na wakane na wa lorom pous l'ortoem nisba han sakan yib na sa tenga na wa na ne ton l'ortoem na top toron man sura opération ramba nebus ronda tar sura bara tera serne opération dobra katar na manre ti hôpital de Tenganro nini somana taba en bon songre ti ONG yibya suldamba of na taba wakane na yilem pa song ton lortema to roman opération Minsir Charles May Wedrawo Mwiniga me balati bam be tumzu sina yilin nitikpanga ti tum kaisa budu ton wa yilme ton tenga Burkina Faso kane rasamso wate ton taradam ti tum na singo tonwa ya hanna kelen kiti ton men neba ton pa bangre bangani nga hanna ton ron kita to man sura opération na yilin ti berare ba sous le wa en ka ton wa me biton l'ortoem da morti ton hôpital la kanwa tu man tipo kanga ti ne ba pam lafi sa ya ne tunkanga si ya pipi woto sikede ni sura opération Burkina Faso kanwa adia ni kwampiga la yemre la sanampame scène de l'espoir songol sinkede ni opération kansawa la tum nor kanga to damba winiga mbala ti suleto na ware bamba rasamso wate sikene tunkanga wenge Ibnis ba suntubo hôpital yalgada sora rasmanora bangame ti e sora pakame ya yum katar sotone sora tum sunda be zugu ti kena mengra ganda ya toro la yati arzuma teka ti konsoti sora pake ti ne batuntu ya minsini ngasengeta me beda yele le mpase odromera ne polundamba tutaba tige konsole ti sora pakotone bata sana mpasa zanga tum ti ya sopa
l'empara sembonde ti échangeur bila pa kameti ne batun un tumasa pam da venema ne Fatima Tanikiama la Ami Valia. Nyawe sino teken konem ni se seyit soninga sita hôpital elged wedlawo andigid échangeur de l'esa yuma nu logor pole ne basam pame nam so buto tol sin ken ni sol kanga mangalonwa ad janvier ki wala sin pila nu min sininga singeta me beda yelle console te nam pake échangeur bilkanga min sira kenga tolon winigi ti bam mara men gese ti ya wakat sin serda pak sola en konem buida ti bala tuma buto tole sinzwe mana kwa ba porta pisuwai la anase sora pak logor pole tum nora taw damba na yawul manam basi bum sin na song ni buida ab kena wenge ya ni suno kasanga ti runa tonwa hôpital ya la gadu sura zu ya mimitia échangeur metbene la tumna a kologa wewo ti échangeur zu tuen chena me masa ton wakan wa ya na wa pak échangeur na ile tineba tongo unchene tira meti burga meni hôpital aram na mbo game ambutea ram kire yemena mbo game saya ni tum no ninga sindike tum nam bewulga taw damba nguni ga meti bam mina masam ninga sinzin na tum kanga wengwa ale nguni ga mbala ti bam solen seme nan ni panga absandik tum kanga budu mbewlo bam yasa la saya ni yel kanga wenge minsil erik bugma nguni ga me ti atta sorti ram bebeni ab kelanga da lo hor ma nguni tum ni se basenkete sur kanga zugu tum na kolga sabla wotone incheta ya na sadam bona sopti passerelle dama bamu wibu na yilenti non arama obra pasaka don sora otone burudum bene ti sigide chirenga yemre le passé pas vraiment ningra me nanka sazange tumbam fansan wasa ti feu rouge rama ni peinture handing sa et na comptable sec sora zugu wensa un compte la vie kani juwe bi juwe tambo ton roman sura inauguration saya ne Eric Bougma se min sininga singeta me beda yelle amuni meti solo la sirde se fasi 2021 wa singla woto mbala abson ko sole te nan pake échangeur bilkanga wa aya bum sna songe nimbuida sampa me zulwes buto tole se singni solo manare entan rundawa Gohnera ministre pala zinigra kibara mosa ti yi alzuma février okuga janvier okuga lasma pila nuwa son lora la abzinig ministre ninga sinangisa zarsa yelle la gol tumsa managare san lebre maître benewende Stanislas Sankara bam ledrda Maurice de donner bonane zinga dindemana tigisiga alzuma son lora ti obnandi rap tonto on ton pa masing tuma panda benema na Fatima Tanikiama la Béranger Zambelongo Nimbuira na tongon pam zinsi la lotongan Burkina Faso kan la Jules Kang Mohabdi Kamen Dogolo Maître Benewende Stanislas Sankara tiba man litawre na sebe rabso konge yel kang de lié janvier ki wara hampila nu e yumtusi le pisila yemla lapton dik tum dan nanta ba tiba mle bermin henning sina ngesa nimbuida na ton pam zar sanganda Jules ni himbe pourwa avec ton pam yidigri den ya tum sida sene Maître Benewende Stanislas Sankara sangwiligi tiba menante ba me taton pam tim bitkelarba et nous allons certainement décliner une feuille de ton andika na kenre to rompiti tapkawra wala premier ministre handik tumninga andol tonda lam tun yelame ati tumbu to tori andaramambe ministère kanga pour la même tie dambati wanti ya bumning fa jil kiape inama men tonri til 15 francs pamti nimbuida larma gumud bumninga alarma ya kengo la tulme mi le sobatiri forte et nous en sommes très conscients. Ning sindaran luya tawre na ngeti Burkina Faso kan sentor yedo wodro jinsa yelna ton pam tima Maurice Diodone bonane bamuli gam tabna kelen ya Maître Benewende Sankara tom kang pour esen na yelen ta pam tim aden tom da pour wa abli kasebel bam senda zoen tuma atikel ndatli mesra pour wa antas Maître Benewende Stanislas Sankara bilkel Maurice Diodone bonane abam mandar de min sining singeta yel kang. Nous avons ouvert beaucoup de chantiers. Ton larme paka na kinda butoto hinkine tum pour zit kinda tum da kinda na nemzugo la zins kinda me Jules sinketem bebenli ril etin yanisa alba idi awai et patapi nende nan to sale soba vena ataki
la ne min sinin na le ban le ruda woto no wa am tedam titum kan isfa gili kape anan to on pa matim idira kan da gomda mo ma akeni wala lotus maramba et som le ban le gesa yelle wala non lotus ramba pour wa sandatin yele zini me ndara na palutu zulu ni isme la kam ke ne wala zin sa we nganti wa wat ni zunra ifa gil kepe aya gomde sembe militaire wa ati tsom mange hayelle la sep kan yem te dam te sokola mtibi ma hali ba bin sidam ba seka sna zina la nan to ngi ni so bayili tant qu'à être examiné en conseil des ministres maître be non wende sanisa sankara bam sin ya tebam pon hoda le bi ya politique zing rawro awrande assemblée nationale la tawol so pipi pordra te ratin nan te ya te pipi le woto to na na menga go ne rapport sena yelen ton tebe de jinsa zule sa hambe ben la ton pam tim Lasma Nora ne ben yi sab sora bum sanga ne nisba san veba kalsen no lutiwa mungi ti sinke ne sinsa wenwa yalaman be ne tibgetanti ya werbo ti ziga la brazi ti bunikta sonati le ziga la nakel syndicat na yelen ti ton kon parcel sa bam gitameti samro sin be ne tibi ser su pano an ko ese la sabmera me mana tix na ton convenam to bo yi la meto katala ninga bodiam konta men boom linde muniga meti na kenel labri krisna yelo ton ning suli ti na tigum ne buta personne sindi a porti obtonre empore ngese ti venam ton sinbu din sabmera kon venam 5e ne yella sambe eneng ninga ti nampam venam ya na ken parle na yelen ton le brangese zin sa zulu rsanbe sa ya ne kalson wa ya woto na la sabmera Joseph Dipama ton luga na bo zugun na yelen ton bang ahnandik na kende ning toto antonre ti yella pam tim la re na kende ning handa gaman de galra ya ta tonre en la man kin vaisa pour ne ne ni so gil ke person ton pam bizins be ndra la tabla gaman le bangi me zin sa pan pu ya toto ti junu da wato zinda pour et qu'il Joseph Dipama abam la samera avec la Sonature nous avons convenu ne sonaturi ton da na rataba an ganati na mana sula sinya ne banu fa suli sina yilim poron gunsi comme so ninga absana koms absana jeun kon parcelle sa ne psandaba sul kon ponwa ablanta la sul kienga ti sul kien kongo nangia sonaturi noresa melio noresa gendarmerie noresa sinda jeun nya tondo hali la single son pas zumbe Libya commissariat Noresa en passé nimi sistem bebe jinga zuga Noresa nana taba jin sulkung pom na yile yela fa yineba nifen ti zuloisi rawazin soka ti sandamande abangi de ceux là qui disent que ils ont des difficultés yolom kumus rabel larmen le beron kumus be nan babra William ti anep san tanep tout temps la kobota la nasi andanda ton pam san ya ni kumus ra la toanji comme ti anep tuhuli la kobos wela way ambe be en renvoy de li ana ken reson som pam li mesro san ya ne mera san zen question wiligi le ben ya mer me san tembeda san na yilon ton ti venam kin loti maramba jingi bitkel pané Joseph Dipama. Nous avons constaté des personnes irmana kunzgumiki ti nebombe jinsa zutu antal limoya wazaka futumika nepson santa nasi sambebe la zaka netfa kotame andatam pam zinga isamba man kunzgun ton bang il kansa irpana mo ton ti jinsa atsinyasa bala ya zaksa sonda labdan liberon kova parcelle si dilisi kenende on siadame ti demand kunzgu sampase zugumbe limoya sunwa njiwa nebantal limoy te bam limoy la yura hambe limoy zuga pabam yure ne men leben tarab yuya te bam yuy mbesebul zugu la limoy absininga ba limoy ninga so son zaka en konvay siadame abuson la sin bam toujours la ko way la waya suntune abson so dan banga ton man gunzgu tala yire ala leben pawme ne sanda bam bon ligde abo supa noira ti kiosro en bébé yalen so tidnan yalas nan sonde la libre man gunzgu en gis kiosro ninga sambe la ne gunzkongo et nanna rata fa halba ne sonaturi en libre ngihenenda avec la Sonature. Il kan so bahna yilin ton reti babaram be nan damba ton pam kumusro wala samera Joseph Dipama wilgi bati kumus kan so ba wato lore nimbuy de samara tabna pam atel relation ra ya bum som panayi tibala anayi parcelle ni sebna di kantas ni ni som pamba labna ngese la tin ratin nan tin ati son kan pour han lugubna on son sa Sonature ne ba an larmazin benle tabna yilin ton re ambang yilla tim
Michael Tuguri a Béranger Zambelongo la Emile Roland Wedrago la Sankonve na msinke Nelinda wa yakame la Ederunda Mora Kibaye Nanteke ti pour défendre Kapibar Kusro sans actis ni kelrada sans cerner wendabo beuro wakat kanga san wata Kibaye sembe wat ne likanta silame